Ano ba yan? Ba't ganyan lagi? Ang posisyon. Hindi ba yan nangangawit? Hindi ba yan nangangawit? Ang palaka. Ano ka ba palaka? O aso? Ha? Kainin yung pukingking mo ng daga. Ano ba yan? Ha? Ba't ganyan? Ha? Pinapahanginan? Ha? Mainit? Ay? Ay? Hello? Morning? Good morning? Morning, Sadie. Morning, Sadie. Morning, Sadie. Hello. Nagbabaw. It means I love you, Kuya. I love you, Kuya Mark. I love Kuya Mark. Good night, Kuya Mark. Good night.